الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي لك بينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو الحظ العظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن جاء اليهود لعنة الله عليهم إلى أرض فلسطين، وقد هربوا من أوروبا وألمانيا وهتلر، جاءوا إلى فلسطين، قالوا لا يوجد لنا مكان نعيش فيه، فاستقبلهم المسلمون في فلسطين. ثم ما لبث هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم إلا أن دعمتهم أوروبا وأمريكا حتى بدأوا يقتلون المسلمين في فلسطين. وهذا موجود في كتب التاريخ كلها،
وموجود وموثق بالصور أيضا. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan bercerita tentang bagaimana awal permulaan orang-orang Yahudi datang ke Palestina. Orang Yahudi datang ke Palestina dari berbagai negara, dari negara-negara Eropa yang mereka juga punya masalah di Eropa dan tidak bisa, orang-orang Eropa di sana tidak bisa menyelesaikan permasalahan Yahudi, selalu membuat keributan di sana sehingga mereka tertindas, juga mereka dimusuhi oleh orang-orang di negara Eropa, dan kita kenal dengan ada Hitler yang sangat membenci orang Yahudi. Ini kemudian orang Yahudi datang ke Palestina dan mengatakan kepada orang-orang Palestina bahwa kami datang ke sini karena kami tidak lagi punya tempat tinggal, dan namun lama kemudian seiring dengan berjalannya waktu, orang Yahudi ini kemudian berulah dan buat dengan dukungan dari negara-negara Eropa, kemudian melakukan pembantaian dan pengusiran, mengusir rakyat dan penduduk asli pribumi Palestina. وهؤلاء اليهود بدأوا يرتكبون المجازر ضد المسلمين في فلسطين، مجزرة قرية دير ياسين، مجزرة صبرا وشاتيلا وغيرها من المجازر التي يقتلون فيها المسلمين، لا يتركون لا طفلا ولا شيخا ولا امرأة. Ya, jadi ketika mereka sudah mulai banyak di Palestina, orang-orang Yahudi ini sudah mulai melakukan pembantaian terhadap saudara-saudara kita di Palestina, mulai dari seperti pembantaian Sabra, Satila, Dir Yasin, dan banyak pembantaian lainnya. Dan dalam melakukan pembantaian ini mereka tidak pandang bulu, tidak punya belas kasih. Mereka membunuh anak-anak, perempuan, lansia, semuanya mereka tidak punya belas kasih. ثم بدأوا بعد ذلك بمحاولات عديدة لهدم المسجد الأقصى المبارك. فأولا حاولوا أن يهدموه، ثم حاولوا أن يحرقوه، ثم حاولوا أن يمنعوا الناس من الصلاة فيه، والآن هم يحفرون أنفاقا تحت المسجد الأقصى حتى ينهار المسجد الأقصى. Kemudian setelah itu, setelah pembantaian, orang-orang Israel juga sudah mulai merencanakan menistakan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama Islam, dengan berusaha untuk mencurkannya, kemudian melakukan membakar Masjid Al-Aqsa, dan saat ini mereka berupaya untuk melakukan penggalian di bawah Masjid Al-Aqsa agar Masjid Al-Aqsa runtuh dari dalam. وفي الأشهر الأخيرة بدأ هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم بني صهيون بالتضييق على الأسرى في السجون، حتى كان هناك كثير من الأسرى يستشهدون وهم في الأسر. ليس هذا فقط، بل بدأوا أيضا بالتضييق على المصلين في صلواتهم، ضرب النساء وهم يصلون في الأقصى، يضربونهم بالعصي أمام أطفالهم. لا يوجد في قلوبهم رحمة ولا إنسانية ولا أي صفة من صفات البشر. Selain itu, Israel dan Zionis juga memperlakukan tawanan-tawanan Palestina yang ada di penjara dengan penuh, dengan tidak manusiawi. Mereka menyiksa tawanan-tawanan Palestina di sana, dan juga terhadap Masjid Al-Aqsa, orang-orang dilarang sholat di sana, bahkan perempuan-perempuan yang mau sholat di dalam Masjid Al-Aqsa mereka diserang dan dihalangi, diserang di depan anak-anak mereka, dan mereka sama sekali tidak punya rasa kasih sayang dan belas kasih ke perempuan-perempuan Palestina di sana. فما أن لبث المؤمنون في غزة ينظرون إلى إخوانهم في بيت المقدس وهم يضربون، ينظرون إلى النساء وهي تضرب، ينظرون إلى الأطفال، ينظرون إلى الشيوخ وهم يصلون، يلقى بينهم قنابل الغاز أو يطلق عليهم الرصاص. فمن هنا كان طوفان الأقصى في تاريخ
السابع من أكتوبر. Semua akumulasi kejahatan, penistaan yang dilakukan oleh Israel, mulai dari upaya untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, membakar Masjid Al-Aqsa, kemudian melarang orang-orang kaum muslimin di sana masuk ke Masjid Al-Aqsa, kemudian juga menyiksa tawanan-tawanan Palestina di sana. Semua ini yang menjadi akumulasi, menjadi alasan penyebab adanya serangan yang dilakukan oleh saudara-saudara mujahidin di Gaza pada tanggal 7 Oktober yang disebut dengan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa atau Tufan Al-Aqsa. ولكن هؤلاء اليهود ليس عندهم أدنى كرامة ولا شرف، لا عندهم احترام للإنسانية ولا عندهم احترام لمعايير القتال والحروب. في الحرب لا يقتل الطفل الصغير، في الحرب تقاتل الجيوش بعضها، لكن هؤلاء اليهود لا يستطيعوا مواجهة المجاهدين في غزة، فكيف يضغطوا على المجاهدين؟ بقتل المسلمين الأبرياء من الأطفال، بقتل النساء. أكثر من 20,000 شهيد، بينهم أكثر من 8,000 طفل صغير. Ya, orang Israel ini dalam melakukan agresinya di Gaza sama sekali tidak punya kemanusiaan, tidak berkemanusiaan dan tidak punya rahmat dan kasih sayang di dalam diri mereka, dan ini menjadi watak dari Israel, watak dari Zionis Israel. Mereka semestinya dalam peperangan pun ada etikanya, ada norma-norma yang harus dijaga. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua. Namun yang terjadi saat ini, Israel sama sekali tidak punya belas kasih dalam hatinya sehingga mereka membunuh anak-anak, membunuh perempuan, dan membunuh lansia. Dan sampai saat ini ada lebih dari 20.000 yang sudah syahid, dan 8.000 diantaranya adalah anak-anak. Begitupun dengan 8.000, sekitar 8.000 dari perempuan-perempuan. Ini sama sekali tidak punya belas kasih dan tidak punya akhlak dan tidak punya norma Israel. وهذه الحرب تختلف عن غيرها من الحروب الأخرى، فهي حرب نازية استخدم فيها الاحتلال الصهيوني أكثر من 35,000 طن. يعني 35,000 ماذا يعني؟ يعني 35.000 طن. 1 طن 1,000 كيلو من المتفجرات، يعني 35,000 طن من المتفجرات على غزة، وهدم أكثر من 60 أو 70% من البيوت والمباني. Perang kali ini memang sangat berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Yang ini adalah perang yang terdahsyat dan terbesar. Sampai saat ini Israel sudah menjatuhkan lebih dari 35.000 ton bom di Gaza. Dalam 1 ton ada 1.000 kilo. 35.000 ton jatuhkan bom di Gaza, dan sudah menghancurkan 60% dari seluruh bangunan dan rumah-rumah yang ada di Gaza. فهؤلاء اليهود بوحشيتهم يريدون أن يبيدوا أهل غزة. لماذا؟ لأنهم يعرفون ويؤمنون، اليهود يؤمنون بأن بداية الأمة الإسلامية وبداية النهضة الإسلامية تنطلق من فلسطين، من أرض المحشر والمحشر. Orang-orang Yahudi ini dengan kebrutalan dan kekejiannya hendak membantai kaum muslimin dan saudara-saudara kita di Gaza, karena mereka menyadari betul bahwa awal dari kebangkitan umat Islam itu mulai dari Palestina, mulai dari Gaza. Kebangkitan Islam dan dunia Islam itu mulai dari Palestina, sehingga mereka ingin menghanguskan segala bentuk perlawanan dan segala bentuk kebangkitan dunia Islam. فلذلك يأخذ هؤلاء
اليهود لعنة الله عليهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يقتلون ويبيدون الناس والعالم ينظر. العالم يصمت، عالم المنافق. إذا كانت أوكرانيا كله يدعم أوكرانيا، لكن فلسطين كله يقول من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. كيف تدافع عن نفسها وهي أصلا احتلال، تحتل فلسطين، تقتل المسلمين. Oleh karena itu Israel tidak membedakan perempuan dan laki, anak-anak, semuanya dibantai. Dan saat yang sama dunia diam, dunia membisu dengan pembantaian yang terjadi. Dunia tidak berbuat apa-apa, dunia hipokrit, dunia yang munafik, mendiamkan terjadinya pembantaian. Tapi di saat ketika Ukraina diserang, seluruh dunia ikut bersuara menentang serangan Rusia. Ini adalah bentuk dari hipokrit dunia, kemunafikan dunia. Karena apa? Karena yang terjadi, yang menimpa sekarang adalah kaum muslimin. Yang terjadi adalah dibantai adalah saudara kita kaum muslimin, sehingga dunia diam dan membisu. طيب، سؤال: لماذا يدعم الغرب وأمريكا وغيرها إسرائيل؟ لماذا يعطونهم سلاح؟ لماذا يصمتون على جرائمهم؟ Oke, muncul kemudian pertanyaan, kenapa Barat, Eropa dan negara-negara Barat memberikan dukungan penuh pada Israel dengan segala kejahatannya, memberikan dukungan kepada Israel. كما قلنا بأن اليهود والعالم يعرفون أن بداية الأمة الإسلامية وبداية نهضتها تكون من أرض المحشر والمنشر فلسطين. هذا هو السبب الأول. Karena mereka seperti yang dikatakan tadi bahwa Palestina menjadi titik tolak awal permulaan kebangkitan dunia Islam, Palestina menjadi awal dari kebangkitan dunia Islam sebagai tempat yang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والسبب الثاني هو أن هؤلاء اليهود أينما وجدوا وجدت المشاكل، أينما ذهبوا افتعلوا المشاكل، أينما ذهبوا كانت الفتنة والمصائب. لذلك الغرب وأمريكا وكندا وأستراليا وكل هؤلاء لا يريدون اليهود أن يكونوا عندهم. فإذا خرجوا من فلسطين إلى أين سيذهبوا؟ إلى أوروبا وأمريكا، وهم لا يريدونهم، لأنهم يعرفون بأن اليهود أهل فتنة ومشاكل ومصائب، فلذلك يدعمونهم حتى يبقوا في فلسطين. Kemudian yang kedua adalah watak dan karakter Yahudi. Jadi dimanapun Yahudi ini berada, watak dan karakternya selalu membuat masalah, selalu membuat fitnah, selalu membuat permusuhan. Dimanapun dia berada pasti membuat kerusuhan, pasti membuat fitnah, membuat permusuhan. Dan inilah yang tidak diinginkan oleh orang-orang Eropa. Mereka tidak mau Yahudi ini kembali ke Eropa dan menjadi masalah di sana, sehingga mereka memberikan dukungan yang penuh pada Israel, pada Yahudi, agar tetap Palestina menjadi jantung dunia Islam dan Arab berada dalam permasalahan yang tidak pernah selesai. ولذلك نرى سكوتا، صمت مقابل ما يفعله الاحتلال الصهيوني من مجازر. 20,000 أكثر من 20,000 شهيد في شهر ونصف، بينما حرب أوكرانيا سنتين لم يصل عدد القتلى عندهم 7,000 تقريبا، والأطفال ليس بينهم 500 من الأطفال. Oleh karena itu kita semua melihat itulah menjadi kenapa Barat dan Amerika yang mengklaim diri sebagai pelopor demokrasi, pelopor kebebasan, berdiam dan membiarkan pembantaian yang terjadi, yang dalam sebulan sudah membantai lebih dari 20.000 orang, sementara di Ukraina, perang di Ukraina yang sudah berlangsung 2 tahun dan mereka berkuar-kuar memberikan dukungan ke Ukraina, itu tidak lebih dari korbannya sudah baru
7.000, dan untuk anak-anak sendiri hanya 500, baru 500. Tapi mereka dunia sudah bangun semua, bangkit dan memberikan dukungan untuk Ukraina. طيب، برغم هذه المجازر وبرغم هذه المصائب والعدد الكبير من الشهداء، إلا أن أهل غزة بفضل الله سبحانه وتعالى لا زالوا صابرين صامدين. صحيح يحزنون، يخافون، يبكي الأطفال، تخاف الأمهات وتحزن، ولكنهم لا زالوا صابرين وصامدين وثابتين بفضل الله سبحانه وتعالى. Walaupun penderitaan yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka tentu bersedih, tentu mereka teteskan air mata, menangis dengan penderitaan, dengan rasa sakit yang mereka derita, dengan pembantaian yang terjadi di Gaza dan di Palestina. Tapi mereka tetap sabar, mereka tetap teguh, tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب يا شيخ، لماذا لا يهاجر أهل فلسطين ويعيشوا حياة أخرى في خارج فلسطين ويتركوا هؤلاء اليهود؟ Mungkin muncul pertanyaan, wahai Syekh, kenapa orang-orang Palestina tidak meninggalkan Palestina dan keluar saja supaya hidup damai di luar, dia bisa enak, nyaman dan seperti itu, dan tidak dibantai oleh Yahudi. لو هاجر أهل فلسطين لمن سيتركوا فلسطين؟ لليهود، وهذه تعد خيانة في الإسلام، فقد تنازلوا عن المسجد الأقصى بسهولة وتركوا مصر النبي عليه الصلاة والسلام دون دفاع، دون جهاد، دون قتال، فإذا قد تركوا شيئا من العقيدة. المسجد الأقصى وجزء من عقيدة المسلمين، بل هو أهم قضية في الإسلام في العصر الحديث. Kalau orang-orang Palestina meninggalkan Gaza, meninggalkan Palestina dan keluar dari Palestina, maka itu adalah bentuk dari pengkhianatan, bentuk dari pengkhianatan terhadap Masjid Al-Aqsa, pengkhianatan terhadap Palestina, yang itu sama saja memberikan peluang, memberikan peluang kepada Yahudi untuk menguasai Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang tidak akan pernah dilakukan oleh kaum muslimin, oleh saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. بل أصلا عرض على أهل غزة أن يهاجروا، عرض عليهم مليارات الدولارات، وعرض عليهم جنسيات أخرى، باسبور جديد ودولة أخرى، ويعيش وعنده أموال وشركات وكل شيء، لكن هل يقبل؟ أبدا، لا ينفع أن يقبل، لأن العقيدة لا تباع بالأموال، ولأن مصر النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع بالنقود والفلوس. Saudara-saudara kita di Palestina sudah banyak mendapatkan orang yang menggiurkan, banyak mendapatkan, di antara mereka banyak mendapatkan tawaran untuk mendapatkan kewarganegaraan di negara-negara Eropa dengan tawaran duit yang melimpah, yang besar, jumlahnya besar, untuk agar mereka meninggalkan Palestina, agar mereka imigrasi yang keluar dari Palestina. Namun ini mereka tidak akan pernah melakukan, tidak akan pernah menerima tawaran tersebut, karena apa yang menjadi perang yang terjadi di Palestina adalah perang ideologis, perang agama, sehingga meninggalkan Palestina itu sama halnya memberikan peluang bagi Israel untuk menguasai Palestina dan Masjid Al-Aqsa. برغم هذا كله، برغم الصمت من هذا العالم المنافق، برغم الصمت من العرب والخذلان من هؤلاء العرب، إلا أن أهل غزة لا زالوا يرددون الحمد لله رب العالمين.
قصفت البيوت ودمرت البيوت والكثير من الشهداء، ولا زال أهل غزة يقولون الحمد لله. ما في طعام، ما في شراب، ما في دواء، ما في إنترنت، ما في كهرباء، حتى المستشفيات قصفوها ودمروها، حتى الكلاب والقطط في الشوارع قتلوها، ولا زال المسلمون والناس يقولون الحمد لله رب العالمين. Walaupun dengan pembantaian yang terjadi, rumah-rumah mereka yang dihancurkan, rumah sakit yang dihancurkan, kerabat-kerabat mereka yang dihancurkan, yang mati dalam syahid, namun apa yang keluar dari mulut saudara-saudara kita di Palestina adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun anak mereka, kemudian rumah mereka hancur, selalu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Rumah sakit diserang, rumah sakit dibom, tetap mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah ketegaran yang luar biasa, dipertunjukkan yang menjadi teladan bagi kita di Indonesia ini. ولذلك أيها الكرام، هذا كان من واجب المسلمين في غزة في فلسطين أن يثبتوا ويصمدوا ويدافعوا عن نصر النبي عليه الصلاة والسلام. أما نحن الذين في خارج فلسطين فواجبنا أيضا علينا واجب، لأن الأقصى ليس لأهل فلسطين وحدهم بل هو لكل المسلمين، فنحن أيضا علينا واجب. ما هو الواجب الذي نستطيع أن نقدمه لأهل فلسطين؟ Inilah kewajiban yang dilakukan oleh peran dan kewajiban yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka sabar dengan segala penderitaan, sabar dengan segala pengorbanan, dengan segala penderitaan untuk membela dan mempertahankan bumi yang diberkahi, masjid yang diberkahi, Masjid Al-Aqsa. Dan lalu apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina? Karena Masjid Al-Aqsa dan Palestina ini bukan permasalahan bangsa Palestina saja, bukan permasalahan bangsa Arab saja, tapi menjadi permasalahan kaum muslimin secara keseluruhan, dan kita punya peran dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan dan membela Masjid Al-Aqsa dan Palestina. واجبنا أن نعلم أبناءنا على حب المسجد الأقصى، نعلمهم ونعرفهم بقضية المسجد الأقصى، نخبر زملائنا، أصدقائنا، جيراننا، نخبرهم عما يحدث في المسجد الأقصى. Kewajiban kita pertama adalah mengajari dan memberitahu anak-anak kita agar mereka mengetahui dan cinta terhadap Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Kita kabari, kita kasih tahu teman-teman, tetangga kita, saudara-saudara kita apa yang terjadi di Palestina, agar mereka cinta dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Palestina. والأمر الثاني، واجبنا أن نقاطع كل الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني. واجب علينا أن نقاطع هذه الشركات، ماكدونالدز، KFC، ستاربكس، كوكاكولا، فانتا وغيرها، وإلا كنا شركاء في قتل المسلمين في غزة. Tugas dan kewajiban kita yang kedua adalah kita harus memboikot semua produk-produk yang memberikan dukungan terhadap Israel, Zionis Israel. Mulai dari Fanta, Coca-Cola, Pepsi, kemudian McDonald's, Starbucks, semua inilah perusahaan yang inilah yang memberikan dukungan pada Zionis Israel Yahudi untuk menyerang dan membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Jika kita tetap memakai produk-produk ini, tetap membeli produk-produk ini, maka kita menjadi bagian dari Zionis Israel untuk membunuh anak-anak dan saudara-saudara kita di Palestina. والأمر الثالث هو أن ندعو لأهلنا في فلسطين، أن نستغفر لهم، أن نصلي في جوف الليل بنية أن يفرج الله عن أهلنا في فلسطين. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita banyak mendoakan saudara-saudara kita di Palestina,
di waktu-waktu yang mustajab, di tengah malam, di salat qiyamul lail kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kesabaran, keteguhan kepada saudara-saudara kita di Palestina. طيب متى يكون النصر من الله سبحانه وتعالى؟ متى سينتصر المسلمون؟ Kapan kaum muslimin atau kapan pertolongan itu datang dan kapan kaum muslimin akan meraih kemenangan? قد علمتنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا قرآننا الكريم أنه كلما زادت المحنة وازداد البلاء والابتلاء اقترب النصر وازداد المؤمن إيمانا ويقينا بربه سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء في القرآن الكريم في سورة الأحزاب في غزوة الأحزاب لما حوصر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ماذا قال الصحابة؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sejarah mencari kita tentang kapan kemenangan itu datang. Kemenangan itu datang ketika puncak dari penderitaan kita sudah rasakan, ketika semakin pedih penderitaan, rasa sakit kita rasakan, maka semakin dekat kemenangan itu. Yang itulah yang terjadi, yang dilihat oleh kaum mukminin ketika melihat perang Al-Ahzab, ketika mereka semakin merasakan penderitaan yang tidak tergambarkan. Namun saat itulah kemenangan itu semakin dekat, dan penderitaan, rasa duka yang dirasakan oleh kaum mukminin itu malah akan semakin menambah keyakinan dan rasa kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengurangi sama sekali dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang semakin menambah tasbitan wa imanan, semakin menambah dia menjadi kokoh, menjadi sabar, dan menjadi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. ولكن قبل هذا النصر هناك ضريبة، وهذا ما أخبرنا به القرآن الكريم. هناك سيكون شهداء، ستكون دماء. لذلك في الآية الأخرى تكمل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، منهم من استشهد ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لم يبدلوا، لم يستسلموا برغم القصف والدمار والقتل والشهداء، بقوا ثابتين صابرين ينتظرون نصر الله سبحانه وتعالى وتمكينه، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. Jadi ada harga kemenangan yang harus kita bayar. Yang ayat selanjutnya yang dibacakan tadi, bahwa ketika kemenangan itu semakin dekat, maka harus ada harga yang harus dibayar, ada darah yang mengalir, ada syuhada yang jatuh, yang gugur sebelum kemenangan datang, sebelum kemenangan tadi datang. Dan tapi setelah kemenangan itu, setelah penderitaan datang, setelah ada syahid, kemudian ada gugur syahid, ini kemenangan semakin dekat. Dan itulah yang terjadi di Gaza. Walaupun Gaza, di warga Gaza dibom, anak-anak mereka mati syahid, kemudian saudara-saudara mereka mati syahid, namun mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu semakin dekat. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهلنا في غزة بالصبر والثبات واليقين. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الرضا
وأن يحفظهم ويحميهم بإذن الله رب العالمين. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan pada saudara-saudara kita di Gaza. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan kemenangan dan mereka sabar dengan apa yang terjadi. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصلاة في المسجد الأقصى فاتحين محررين مكبرين فرحين بنصر الله سبحانه وتعالى. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa salat di Masjidil Aqsa, salat dengan penuh kemenangan, salat dengan takbir, dengan tahlil, dan kita masuk ke Masjidil Aqsa sebagai fatihin, sebagai pembuka, sebagai penakluk yang sudah menang. هذا وبالله التوفيق والهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungkin ada pertanyaan dari akhwat dulu nih. Ibu duluan. Biasanya ibu duluan. Ibu ada mau bertanya? Mau bertanya tentang kondisi perempuan-perempuan di Gaza, anak-anaknya yang mati. Ya, silakan di tengah. Dan soal? Nah, bisa. Hah? Sampai nggak? Nyampe ya? Apa-apa. اللهم هذا ماء حلو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة Terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya Bu Amanah dari Sawangan yang ingin sangat kami tanyakan bagaimana kondisi anak-anaknya dan ibu-ibu yang anak-anak terutama yang sedang belajar yang kemarin belajar tidur dan sekolahnya itu dibom ya. Bagaimana kondisi mereka saat ini? Apakah mereka selamat semua? Mereka sehat semua? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. ماذا تقول عن الأطفال؟ يسأل الأطفال الأمهات والأطفال نعم عندي دراسة يستشهدوا كلهم. طبعا غزة نسبة المتعلمين في غزة هي أعلى نسبة في العالم 98%. وغزة هي أكثر منطقة فيها حمل شهادة الدكتوراه. أكثر مكان في العالم الناس حاصلين على شهادة الدكتوراه هي غزة. ولكن هذه السنة لن يكون هناك دراسة ولن يكون هناك تعليم لأن الأطفال استشهدوا 8,000 أو حوالي 9,000 شهيد من الأطفال فقط، إضافة إلى أن ربما أكثر المدارس قد قصفت، وما لم يقصف فهي مكان يسكن فيه الناس لأن بيوتهم قد هدمت. Gaza itu menjadi kota yang pendidikan tingkat pendidikan itu 98%. Gaza juga menjadi kota yang di dunia jadi paling banyak dokternya. Paling banyak dokternya di sana itu di Gaza banyak menghasilkan dokter-dokter. Namun saat ini terkait dengan pendidikan saat ini tidak ada tahun ajaran baru karena mayoritas anak-anak jadi syahid, ada lebih 8.000 anak syahid, dan sekolah-sekolah pun data yang terakhir saya baca juga ada 260 sekolah itu
yang dibom dan mayoritas sudah hancur, dan sekolah-sekolah yang tersisa pun itu dijadikan sebagai tempat pengungsian, tempat mengungsi. Dan di saat yang sama ketika sekolah dijadikan tempat pengungsi, Israel juga menyerang tempat pengungsinya yang tidak punya. Oke, dari Fadil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga masyarakat Indonesia untuk edukasi tentang semangat perjuangan ketabahan sabaran yang dimiliki oleh saudara kita kaum di Palestina. Apa yang bisa kita petik dari hikmah ketabahan kesabaran dan bekal apa yang bisa kita pilih sebagai bagian dari belajar dengan kaum di Palestina. Itu saja. Nanya juga. ماذا السؤال؟ ما في سؤال. Oh, sah. Ana sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kami banyak titipan Oke. kemarin saya kembali ini ada pasangan suami istri ya. Sini. Suami istri dia kamu sudah menikah belum punya anak. Oke. Terus hanya melihat banyak anak Palestina itu ada pertanyaan boleh nggak misalkan mengadopsi Palestina nanti tidak di sini. Setelah itu nanti kalau sudah mereka anak balik ke sana apa boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Doktor yasal an ماذا ما العبرة الذي ممكن نستفيد منه في غزة ada sabri ومثابرة في هذا المنى والناس في روسيا إلى عيالي في فلسطين في فلسطين ماذا طبعاً. نستفيد؟ أنا ماذا يستفيد تمام. في إندونيسيا بمثابرة ما يحدث مثابرة أهل غزة في غزة. والشيء الثاني الأخ هذا هل هناك أسرة تزوج لكن مدة طويلة ولم يرزق ولد فيسأل إمكانية التبني في غزة. طيب أولا نستفيد من مما يحدث هناك في غزة في فلسطين أن أولا هذه أرض جهاد وأرض رباط إلى يوم القيامة، فالذي يعيش فيها كأنه مرابط، الذي يعيش فيها مرابط. ونستفيد ألا نيأس من روح الله. كيف؟ انظروا إلى قوة اليهود وقوة أمريكا معهم وأوروبا يدعمونهم، ومع ذلك لا يستطيعوا لبقعة صغيرة لا يتجاوز طولها 40 كيلومتر وعرضها 8 أو 11 كيلومتر فقط، لا يستطيعون أن يواجهوها رغم كل ما يملكون من سلاح ومن تكنولوجيا. لماذا؟ لأن المسلمين هناك لم ييأسوا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا يأس والله معنا، فلا يأس والله ناصرنا، فلا يأس ونحن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. Pertama yang pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di Palestina. Pertama bahwa Palestina itu adalah bumi jihad, bumi perjuangan sampai hari akhirat. Yang kemudian berikutnya adalah pelajaran lainnya adalah kita tidak boleh putus harapan, tidak boleh putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat seorang mukmin tidak pernah putus harapan kecuali orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang kafirlah yang putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kaum mukmin ini dan mereka yang selalu membuatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongannya Subhanahu wa taala dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. أما بالنسبة
في موضوع التبني، فهل تقصد التبني وهو هناك في غزة أو في فلسطين؟ فلسطين. أسرة إندونيسية تريد تبني لأطفال غزة الذي استشهد والديه. يعني وهو في غزة. لا، هنا في إندونيسيا، يهدر إندونيسيا وبعد أن كبرت يعود إلى غزة. أعتقد أن هذا أمر يعني صعب. يعني أكيد هناك كثير من الأطفال لا يوجد لهم آباء وأمهات فقدوا أسرتهم، ولكن موضوع التبني ويأتوا إلى هنا هو موضوع صعب، لأنه سيدعم تهجير المسلمين من غزة، ونحن نربي أبناءنا على أن يبقوا في أرضهم ولا يغادروها وألا يهجروها، ويتربوا على موائد القرآن وعلى حب فلسطين والجهاد في سبيل الله من أجل تحرير فلسطين. فموضوع التبني هو موضوع صعب، لكن التبني وهم في غزة هناك تبني وكفالة دراسته وكفالة حياته، هذا ممكن أعتقد، والله أعلم. Terkait dengan adopsi anak ya, hampir agak berat, susah itu terjadi di mengadopsi anak-anak Gaza. Pertama dari budaya mereka, budaya Gaza, warga Palestina, dari saya, jawaban dari saya, nanti saya temukan itu memperhatikan keturunan, ya, sangat. Jadi Arab itu sangat memperhatikan keturunan. Jadi ketika ada anak yang sudah yatim, maka anak ini akan dirawat oleh paman-pamannya, oleh tante-tantenya. Jika tantenya tidak ada, maka akan dirawat oleh keluarga besarnya. Jika keluarga besar tidak ada, maka dirawat oleh pemerintah. Jadi hampir mustahil mendatangkan anak Gaza atau keluar Indonesia. Yang kedua kata beliau, teman dari beliau, bahwa Palestina itu orang-orang Palestina ingin anaknya tetap ada di Gaza, di Palestina, itu melanjutkan perjuangannya mereka agar mereka meninggalkan Palestina itu sama dengan berkhianat dan meninggalkan perjuangan. Siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan membela Palestina jika mereka keluar? Jadi keluar dari Gaza itu bukan pilihan perjuangan mereka. Jadi mereka akan tetap mengajarkan anak-anaknya dengan kondisi bagaimanapun, mengajar mereka dengan nilai-nilai perjuangan, dengan Al-Quran, membina mereka dengan Al-Quran, sehingga akan sulit untuk mengadopsi anak. Adapun kalau mengadopsi anak itu dengan anaknya di Gaza, tetap di Gaza, itu menjadi pilihan yang terbaik. Jadi orang Indonesia di sini bisa tetap mengadopsi anak, tapi anaknya di Gaza dengan memberikan santunan tiap bulan. Dan kata Rasulullah SAW kan, saya dengan orang yang memberikan santunan kepada anak yatim itu sama kedekatannya dengan dua jari, saling berdekat sekali dengan Rasulullah SAW. Opsi ini yang bisa menjadi kita lakukan di Indonesia. نأخذ سؤال أخير إذا موجود. Soal terakhir. يلا. Perempuan dulu satu ya. Assalamualaikum. Saya membayangkan tidak bisa membayar, hati itu sudah merasa tertekan. Bagaimana dengan para ibu? Saya sebenarnya tidak diwakilkan orang tentang bagaimana perasaan seorang ibu ketika mendengar berat badan di Palestina itu yang tinggal di sana selain bangsa Israel dan juga orang Palestina. Apakah ada kemudian yang tinggal di sana itu non-Muslim dari Nasrani, dari Katolik dan sebagainya? Apakah sikap mereka non-Muslim kepada Palestina dan Israel itu mereka mendukung Palestina atau mereka yang saja tidak bisa tinggal di Palestina? Mereka juga membantu orang-orang Muslim. Jadi penduduk Palestina itu apakah hanya Yahudi Israel dan orang-orang Palestina
Muslim Palestina. Apakah ada non-Muslim? Dan sikap mereka terhadap dua negara ini seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Nama soal ديانات أخرى داخل فلسطين وموقفهم تجاه الاحتلال. ديانات أخرى ديانات أخرى في فلسطين وموقفهم تجاه الاحتلال. هل موجود ديانات أخرى؟ وما موقفهم؟ نعم masih. طيب نأخذ آخر سؤال أيضا. Nanti kita jawab. Ada pertanyaan lain mas? Kita gabung. Oke, Bapak dulu ya. Salam. Waalaikumsalam. ويسأل عن حرب الخطف واسمه حرب الخطف التي قام به المقاومة. طوفان الأقصى. نعم تكتيك خطف وخطف. من خطف واختفى تقصد؟ خطف واختفى المقاومة. المقاومة اختفى. هذا نعم حطف الصهاينة واسمه خطف. ماذا ما يسمى هذه المصطلح؟ هذه الحرب الذي قام به الشعب المصري في مواجهة الاحتلال الهولندي في حرب الغابات في إندونيسيا. بمثلها هو يسأل ما مدى وجود في غزة لأن توغل الجنود الصهاينة هذا المستفيد من الحرب تكتيك هذا الحرب. والشيء الثاني هو نظمت فعاليات في دعم القضية. هناك جمع تبرعات في هذا المحل. طيب نرد عليه. طيب خلاص آخر يعني إن شاء الله. تراهيب. بالنسبة هل هناك ديانات أخرى في غزة وما موقفها؟ اليهود لا يفرق بين أي دين، فقط هذا اسمه فلسطين. الديانة المسيحية في غزة ربما 1% موجود، حتى الكنيسة الموجودة قصفها اليهود، فهم لا يفرقون بين مسلم ولا مسيحي طالما أنه فلسطيني. Jadi secara singkat ya, di Palestina juga ada saudara-saudara kita dari kaum Nasrani, dan ini juga mereka juga menjadi sasaran dari serangan Israel. Yang Israel itu tidak membedakan mau dia Muslim, mau dia Kristen, semuanya disamaratakan Israel. Bahkan kemarin salah satu rumah sakit tertua, rumah sakit baptis itu rumah sakit Kristen juga dibom, dan juga gerejanya juga dibom. أما في أن نقول أن المقاومة اختطفت اليهود ثم اختبأت هذا غير صحيح. المقاومة لا زالت تدافع وتقاتل اليهود الذين يدخلون إلى غزة ويتوغلون إلى غزة، وربما هناك كثير من الفيديوهات وهم يفجرون الدبابات أو الدراعات، لا أدري إذا رأيتم أو لا.
Ya, terkait dengan strategi perang di Palestina, memang perang yang sama bisa disebut dengan perang gerilya juga ya. Israel sudah masuk ke perang darat dan pejuang-pejuang Palestina itu muncul secara tiba-tiba meledakkan tenteng mereka. Video-video itu banyak kita lihat bagaimana aksi-aksi pejuang Palestina yang tanpa rompi peluru atau peluru dengan peralatan seadanya bisa meledakkan tenteng di sana. ونكتفي بهذا القدر وجزاكم الله بخير. Itu doa. أذان Oke, nggak usah doa ya. وقت أذان Sudah ada. خلاص يؤذن. اختتم خلاص اختتم. طيب نختم سبحانك اللهم. نعم. نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.